Sinonok, sinakaban. And we're gonna eat Swaki. yes. We're gonna try sawaki na guys, and this is my first time. That's G. Kaning yellow raman kaya chan. Sure na ni? Describe, masaya describe. Lasang dagat no? Tapos na yung hit no, ang hit siya no? Hala. Look at this guys. Di man siya para sa talaba na kwan jud. Na ma-feel jud mo kang lasa. Talaba ta sanad. Talaba. Rate niyo. Pila na eh. For me, kay 10 out of 10, kay kuhaan na siya na experience, like unforgettable. Okay ko, mga 5/10 kay gamay ang suka. Suka ka na, please.